अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। एमक्यूएम ने कल यौम शोक का ऐलान किया है और रेंजर्स की जानिब से भी ये कहा गया है कि कारोबार जबरदस्ती बंद कराने वालों को उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, आईनी हाथों लिया जाएगा। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी हुकूमत को ये कहा है कि वफाकी इदारे अपनी हदूद में रहें और इतना आगे ना आए कि वापसी मुमकिन ना हो सके। ऐसा लगता है कि सिंध में एक नया सियासी बहरान पैदा होने वाला है। ये तमाम सूरत हाल किस तरफ जाएगी, आज डिस्कस करेंगे बहुत सी और खबरें डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। वालेकुम डॉक्टर साहब, इससे पहले कि बाकी खबरों की तरफ आए, आज आपके सहाफत के सफर को पूरे 14 साल मुकम्मल हो गए, तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं जी, कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। 14 साल जो है वो एक लंबा सफर तो है, थका देने वाला सफर तो है, क्योंकि 2001 में 11 सितंबर को ही चूंकि 9/11 पहला दिन था, ARY पे मैं और आमिर गौरी साहब लंदन से व्यूज़ ऑन न्यूज़ स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद उसका कोई और चैनल नहीं था। प्लेन टकरा गए, जो भी कुछ हुआ आसान है, जो उसके ऊपर कमेंट्री शुरू हुई। जियो 2002 में आया उसके बाद, लेकिन वो जो एक साल था पहला, उसमें फिर आमिर चूंकि चले गए थे BBC, आमिर गौरी कुछ अरसे के बाद, तो फिर व्यूज़ ऑन न्यूज़ खाली मैंने कंटिन्यू रखा। और फिर अफगानिस्तान पे अटैक होता है अक्टूबर में, फिर उसके बाद 9/11 आगे चलता है, फिर गुजरात के रॉयट्स होते हैं, फिर ये पार्लियामेंट पे अटैक होता है नई दिल्ली में, फिर उसके बाद फौजें आमने सामने खड़ी हो जाती हैं आके। मतलब ये वो सारी इवेंट्स हैं जो फिर मैं अकेला ही मैंने कवर किया। 2002 में फिर जियो आया तो जियो साथ शामिल हो गया। और व्यूज़ ऑन न्यूज़ का जो सफ़र था वो चला 2007 की जनवरी तक। और ये मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि व्यूज़ ऑन न्यूज़ में फिर उसी ज़माने में एंड ऑफ टाइम का जो पहला हिस्सा था वो मैंने किया, और व्यूज़ ऑन न्यूज़ ARY से फिर अर्थक्वेक भी आता है दरमियान में, लिबनान वॉर भी है, इराक वॉर भी है। और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं ARY की मैनेजमेंट का कि उन्होंने बहुत प्रेशर्स लिए, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर एक ख़ास मौका आया जब चलना मुश्किल हो गया था उनका। मेरा उनके साथ नहीं, उनका मेरे साथ, लेकिन बहुत अच्छे नोट के ऊपर उनसे अलग हुआ। फिर जो दूसरा आता है वो आता है मेरे मुताबिक, वो स्टार्ट होता है फरवरी 2007 से। और ये वो दौर है जब अदलिया बहारी तहरीक, मुशर्रफ साहब, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स डिसाइड कर लेती हैं कि मुशर्रफ साहब को जाना है। इस्टेब्लिशमेंट्स डिसाइड करती हैं कि मुशर्रफ साहब को जाना है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक वाक़या होता है जो कि एक तहरीक बन जाती है। और फिर NRO होता है, फिर उसके बाद लाल मस्जिद होती है, फिर उसके बाद मतलब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की वापसी होती है, मैं उसमें होता हूँ वहाँ पे। और फिर उसके बाद एमरजेंसी डिक्लेयर होती है, जियो बंद होता है। मतलब ये वो सारा दौर है मेरे मुताबिक। फिर PTV ट्रांजिट आता है बीच में, हालांकि मैं हूँ मेरे मुताबिक चल रहा है वो ट्रांजिट, थोड़े दिनों के लिए मैं छुट्टी यहाँ से लेता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, फिर स्टार्ट होता है मेरे मुताबिक दोबारा, क्योंकि मैं बैन हो जाता हूँ बहुत अरसे तक। तो मेरा ख्याल है कि और फिर ये तीसरा हिस्सा जो आता है लाइव डॉक्टर शाहिद जो अब चल रहा है, शकील रहमान साहब को बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत प्रेशर्स लिए उस वक्त मेरे मुताबिक जब चला। और मेरे मुताबिक फिर जरदारी साहब के दौर के अंदर बंद हुआ। लोगों का एतमाद खत्म होता जा रहा है मीडिया के ऊपर, लोगों का बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। और मैं उसकी वजह भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। जो फिर लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद स्टार्ट होता है, और ये अल्लाह का शुक्र है कि अब ये भी इसको भी काफ़ी दिन हो गए। मैंने रफली, क्योंकि उस जमाने में आर्काइव्स नहीं थे और ना टेप्स थी, वो बड़ी टेप्स थी, घड़ी भी नहीं चलती थी, टीवी पे टिकट्स भी नहीं होते थे, ये उस जमाने में जब स्टार्ट हुए यार, तो ये मेरे पास बड़ा मुश्किल था। लेकिन मुझे आज लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप जरा बताएं, बहुत सारे लोग मुझे लाइव डॉक्टर शाहिद से ही कनेक्ट करते हैं जो बिल्कुल यंग यूथ हैं। कुछ लोग जो थोड़े से ज़रा जिनकी ज़्यादा एज है वो मेरे मुताबिक से कहते हैं कि अच्छा वो मेरे मुताबिक देखा था आपका, एंड ऑफ टाइम देखा था आपका। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको याद है कि ये प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 9/11 से। और मेरे पास आर्काइव्स तो नहीं है, लेकिन फिर जियो में जब ये प्रोग्राम बंद हुआ, अब इस प्रोग्राम का इम्पैक्ट कितना है मैं नहीं जानता, आज कितना इम्पैक्ट है और पहले कितना इम्पैक्ट था या कितना। लेकिन ये बहुत बड़ी हैरानकुन थी कि जब ये प्रोग्राम बंद हुआ
تو CNN نے اپنی ٹرانسمیشن روکی, CNN نے انٹرنیشنل نے اپنی ٹرانسمیشن روکی اور کہا کہ ہم اپنی ٹرانسمیشن روک کے, انہوں نے اعلان کیا تھا, میں پریشان ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ CNN اور BBC سے اناؤنس ہو رہا ہے کہ میرے مطابق پروگرام بند ہو رہا ہے. تو یہ پرومو اس وقت ہم نے بنایا تھا جب یہ پروگرام دوبارہ سٹارٹ ہوا میرے مطابق. تو اس میں وہ تھوڑے سے شارٹس ہیں اور وہی ٹیم میرے ساتھ آج چل رہی ہے, آصف, راشد, وہ ساری وہ جو ٹیکنیکل ٹیم ہے, اور اس میں یہ 150-200 شارٹس ابھی میں آپ کو پرومو چلاؤں گا تھوڑا سا اس کا میرے مطابق کا, تو آپ دیکھیں گے 150-200 شارٹس ہیں اس میں. اور آخر میں جب جائیں نا, جب اس کو دیکھیں پرومو کو, تو آخری حصے میں اس کے ایک شارٹ ہے جس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ, میں وہاں سے رپورٹ کر رہا ہوں, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی واپسی ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایئرپورٹ, میں آپ کو ریسیو کروں گا ایئرپورٹ پہ, جب میں جلاوطنی ختم کروں گا تو آپ پاکستان آئیں گے تو میں آپ کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں گا. مشرف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور CNN پھر اعلان کر رہا ہے. تو وہ بڑا ایک 2009 میں شاید یہ پرومو بنا تھا. تو اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی پرانے آرکائیوز نہیں ہیں, لیکن یہ میں چلا دیتا ہوں تاکہ وہ ایک لمبا سفر, جی ڈاکٹر صاحب, لمبا سفر 14 سال, اور یہ خود دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو یہ جو وار زونز تھے نا خاص طور پہ, اور اس وقت تو بالکل اتنی زیادہ ٹیکنالوجی اور یہ اس طرح کے ٹیلی فونز اور یہ سب کچھ نہیں تھا. تو عراق میں جب گئے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں سے بصرہ سے, کویت سے بصرہ اور بصرہ سے اوپر بغداد کی طرف, تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سا کیمرہ, کوئی سیٹلائٹ ہے, کوئی ہے نہیں, وہ پرانے سے وہ بڑے بڑے ٹیلی فون, اور وہاں سے خبر کرنا, رپورٹنگ کرنا. لیکن بس ایک اللہ تعالیٰ نے بس ایک کوئی کام دیا ہوتا شاید, یا بس مطلب میں تو دیکھتا ہوں پیچھے کبھی کبھی تو میں خود بڑا حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کیسے سارا واقعہ ہوا, اتنا لمبا عرصہ ہو گیا, اور اللہ کا بڑا احسان ہے. اور اب نیوز 1 کے نے بھی مجھے برداشت کیا ہوا ہے, تو میں طاہر صاحب کو اور سیما طاہر صاحبہ کو اور عمر اور حافظ طارق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں کی ٹیم کا بھی, کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے بات کرنے کی اجازت ہو. مطلب میرا اس میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جب پھر کمپرومائز ہو جائے نا, آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں, مطلب بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ رہیں میڈیا میں ایک ہی چینل پہ, آپ بہت عرصے رہیں. مطلب آج کراچی میں جیسا ہڑتال ہونی ہے تو میں آج وہ تعلیم بالغاں پہ شو کر دوں, مطلب یہ ایک ہوتا ہے سروائیول کا, جو میں کسی پہ وہ نہیں کر رہا, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ سروائیو اس طرح کر سکتے ہیں لمبے ایک ہی جگہ پہ. لیکن اصل بات یہ کہ لوگ جو بات سننا چاہ رہے ہیں وہ کیا میں کھل کے کہہ سکتا ہوں, تو وہاں پر جب وہ نقطہ ایسا آتا ہے جہاں پہ پھر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ ہٹیں یا نہیں. اب کریڈیبلٹی والی وہ بات کرتا ہوں. دیکھیں کریڈیبلٹی کا تو اللہ کا شکر ہے, 2 ہی واقعات ہوئے اس پورے عرصے میں. ایک تو لوگ یہ کہ پی ٹی وی میں کیوں گیا, بک گئے. اچھا ویسے 2 تھیوریز آتی نہیں نا مستقل. ایک آتی رہی کہ یار آپ, ایک ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آپ پی ٹی وی رہے کیوں نہیں, آپ پی ٹی وی میں رہتے تو ٹھیک کر دیتے پی ٹی وی. اور میں کہتا تھا کہ واقعی ٹھیک کر دیتا پی ٹی وی, کیونکہ میں بین تھا اس وقت, میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگا کہ میں بین تھا. تو بین ہونے کے بعد میرے پاس آپشن یا تو یہ تھا کہ میں گھومتا رہتا, سیر ویر کرتا رہتا, کیا کرتا, مطلب میں کچھ تو کرنا تھا. تو پی ٹی وی کی آفر تھی, تو میں نے شکیل صاحب سے کہا, میں نے کہا میرا جب تک یہ ذرا حالات خراب ہیں تو میں چھٹی لیتا ہوں آپ سے, اور میں واپس پھر حاضر ہو جاؤں گا جب وہاں پہ میں سمجھوں گا کہ معاملات ذرا بہتر ہو گئے. تو معاملات بہتر ہوئے ذرا, یعنی بہتر ہونے سے مراد یہ کہ جب میں اس قابل ہو گیا کہ میں پاکستان میں واپس آ کے شو کر سکتا ہوں, تو میں واپس چلا گیا, میرے مطابق سٹارٹ ہو گیا. اور پھر ایک خاص مرحلے پہ جب پورا پھر دوبارہ بند ہوا اور یہ ہو گیا کہ شو ہی نہیں کرنا آپ نے دبئی سے, اور پاکستان آئے اور سیکیورٹی اور یہ ہو سارا, تو پھر یہ وہ ٹائم تھا جب جیو کو مزید مشکل میں نہیں ڈالنا تھا. اور یہاں پہ اچھا تو کریڈیبلٹی تو یہ کہ پی ٹی وی, لوگ کہتے ہیں کہ کیوں گئے, تو میں کہتا ہوں یار اچھا, میرا تو خیال تھا کہ لوگ کہیں گے کہ یار چلا گیا پی ٹی وی میں تو اچھا ہو گیا, پی ٹی وی ایک لمبا اور آخر میں صرف یہ بات کہ دوسرا بس یہ ابھی دوبارہ 3-4 سال پہلے جب میں نہیں تھا آن ایئر, تو ایک لسٹیں آنی شروع ہو گئی اچانک کہ وہ کہیں سے پتہ نہیں پلاٹ لے لیے, پرمٹ لے لیے کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے, اور وہ پچھلے 2-4 دن سے وہ دوبارہ آنی شروع ہو گئی یہ لسٹیں. تو میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یہ کس نے, پھر مجھے آج اس نے بتایا اس میں ڈاکٹر شاہد نے اتنے کروڑ روپے لے لیے, فلاں اتنے لیے, وہ سوشل میڈیا پہ گھومنی شروع ہو گئی. تو یہ چونکہ اسکینڈل ہی میں نے سوشل میڈیا پہ اس وقت کیا تھا, میں نے ہی اسکینڈل کیا تھا, تو پھر یہ جواب میں کس نے آگے سے خدا جانے یہ لسٹیں دوبارہ بنا کے انہوں نے پھینک دی. اس میں بہت سارے لوگوں نے کلیئر بھی کر لیا اپنے آپ, انہوں نے کہا بھی آ کے بتایا, بڑے معتبر اس میں نام تھے, کچھ نام ایسے شاید ہوں
जो पैसे वैसे लेते हो इस किस्म के लोगों से। लेकिन ये फिर मुझे 2-4 दिन पहले बताया किसी ने कि डॉक्टर साहब ये आप चूंकि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक टेररिज्म के पीछे लगे हुए और महाज ज्यादा खोलनी है इन दिनों, तो इसलिए वो आपको डिस्क्रेडिट करने के लिए डाला गया दोबारा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने बाकी जो अदारे हैं ये वो जो भी मॉनिटर करते हैं मुल्क में, ये सारे उनको एक चीज पता है, तो FIE डॉक्टर साहब मुल्क की सियासत पे अगर आ जाए, सबसे पहले MQM के हवाले से बात कर लेते हैं। कल यौम शोक का ऐलान किया है MQM की जानिब से और रेंजर्स ने भी कह दिया कि कारोबार बंद कराया तो सख्ती से निपटा जाएगा। डॉक्टर साहब क्या लगता है MQM कल हड़ताल करा सकेगी? देखिए बड़े फिर वही बात है कि 14 साल हो रहे हैं और आज फिर वही दोबारा से सूरत हाल है कि फिर एक टेंस दिन पे आपको प्रोग्राम करना है। कल का जो दिन है ना वो बड़ा डू और डाई वाला की सूरत हाल है। MQM जो है वो ये कह रही है कि हम हर हाल में बंद कराएंगे और हमारे कारकुनों को मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा है उनका। और रेंजर्स जो है वो ये कह रहे हैं, रेंजर्स ने, कि कराची किसी सूरत बंद नहीं होगा किसी। और परवेज ही साहब इत्तेफाक से कराची में थे, उन्होंने भी कहा कि हम बंदी होने देंगे, यानी वफाकी हुकूमत ने। और रेंजर्स ने कहा कि ये जो लोग जिनको मारा गया है या जितने लापता अफराद हैं वो एक्चुअली MQM के ही सेफ हाउसेज हैं जहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छा, एक तो ये MQM अब बिल्कुल वहां आ गया कि अगर MQM हड़ताल नहीं करवा पाती तो ये MQM के लिए डू और डाई है, यानी MQM ने ये शो करना है। और रेंजर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल कराची खुला रहे, क्योंकि कराची कल खुला रहे और लोगों के अंदर वो जो एहसास है कि हम दुकानें खोलें और सड़कों में। अच्छा, अब क्या होता है रात को और कल का दिन सारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। लेकिन एक बात तो तय है, मैं उसमें MQM को जिक्र MQM का जिक्र ना पीपल्स पार्टी का जिक्र। पीपल्स पार्टी ने तो आज ईंटों से ईंटें बजाने वाला वो दोबारा बात की है ना उनका भी वो भी डामाडोल हो गए हैं, क्योंकि जरदारी साहब को जो एक्सपेक्टेशंस थी फैमिली शाह जाके बात करेंगे वहां पे, वो पूरी नहीं हुई। और इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि पूरी की पूरी सिंध हुकूमत गालिबन अब दुबई जाएगी शाही खर्चे पे। और आज वुज़रा को इतनी तौफीक तो हुई नहीं कि मज़ार कायद पे जाएं। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहमतुल्लाह अलैह की बरसी का रोज था, तो वो उन्होंने मज़ार कायद तो नहीं गए, वो जेल चले गए जरूर अपने एक साथी से मिलने और उनको एक लाख देकर आ गए। आप यानी अब ये क्या है, ये क्या हुकूमत इस तरह चलती है कि आप उनको एक क्लास देकर आ गए और साथ ही आपने कह दिया कि वफाकी अदारे एजेंसियां जो हैं वो मुदाखलत ना करें, यानी नैब वैब आए, यानी करप्शन में पकड़ा तो सियासी इंतकाम होगा और ऐसा ना हो कि फिर दलदल में चले जाएं। जो मतलब ये बहरहाल जो कहते हैं ना मंतकी अंजाम की तरफ मामला जा रहे हैं। साहब ने भी कहा है कि पहले तहकीकात कराएं इदारे, फिर उसके बाद सजाएं दें। नहीं तो जरदारी साहब की तरफ से भी बड़े सख्त बयान सामने मकसद है कि वो यही तो बात है ना सारी, कि ये अदालत इसी तो सिस्टम के ऊपर देखे ना। अब नैब है, अब नैब के 29 या 150 शायद मेगा करप्शन केसेस हैं। अब उसमें जरदारी साहब भी हैं, मियां नवाज शरीफ भी हैं, चौधरी शुआत भी हैं, परवेज लाई भी हैं, उसमें इसाक डार भी हैं, ये मेगा करप्शन। अब जैसे साकिब निसार कह रहे हैं कि नैब के ऊपर तो खुद नैब बननी चाहिए, क्योंकि नैब तो खुद आपने तौकीर सादी को कैसे बाहर भगा दिया। वफाकी अदारे खुद जो हैं इस पर परेशानी की हालत में है। कल जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उसमें बात तय हो गई ना कि नहीं, एक पेज पे नहीं है, क्योंकि आपने पॉलिटिकल भर्तियां की, FIE में पॉलिटिकल भर्तियां, पुलिस में पॉलिटिकल भर्तियां। अच्छा, अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर थे, चाहे पंजाब पुलिस हो, चाहे सिंध पुलिस हो, चाहे KP पुलिस, लेकिन पॉलिटिकल भर्तियां, ये मेरा DSP इसको ले आओ, फलाने सेक्रेटरी को ले आओ, ये मेरा उस वक्त वफादार था, ये उसका था, तो उसके नतीजे में अदारे तबाह हो गए। अब मसला ये है कि स्लीपर सेल्स में बार बार कह रहा हूं ना काम कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले बहुत दिन पहले कहा था स्लीपर सेल्स काम कर रहे हैं, वो मेरा किसी एक पार्टी की तरफ इशारा नहीं था, क्योंकि इसका क्रॉस लिंकेज है। यानी क्रॉस लिंकेजेस इस तरह से हो रहे हैं कि कलदम जमात, मजहबी जमात, TTP, कोई सियासी जमात का मिलिटेंट विंग, और वो कहते हैं इसको, उनके कोर वर्ड्स बने हुए हैं, यानी पड़ोस की मिठाई ले आओ। मिसाल के तौर पर अगर टारगेट किलर एक सियासी जमात का है या कलदम मजहबी जमात का है, तो वो दूसरे के लिए भी काम कर रहा है। मतलब एक ही आदमी है जो अहले तशी को भी मार रहा है और सुन्नी हजरात को मार रहा है, यानी क्रॉस, इस खतरनाक क्रॉस लिंकेज है। तो वही कहते हैं कि पड़ोस से मिठाई ले आओ, यानी पड़ोस से मिठाई ले आओ, ये कोड वर्ड है, यानी मिठाई ले आओ, यानी दूसरा टारगेट किलर हायर कर लो, वो ऐसा लगे कि वो कलदम मजहबी जमात का है, उसका हुलिया ऐसा हो, वो उसका ना लगे, फिर वो किसी और कौमियत का हो, इस कौमियत का ना हो। तो क्रॉस लिंकेजेस आपस में बने हुए हैं बहुत खौफनाक हद तक। और साथ ही उसके फिर ये कोडवर्ड्स अजीब से हो गए कि अगर किसी को जख्मी करना है तो उसका वो हो गया कि अंडा हाफ फ्राई करो, यानी अगर किसी को गोलियां मारनी है तो अंडा हाफ फ्राई करो, और अगर किसी को जान से मार देना है तो फुल फ्राई कर दो। ये कोडवर्ड चल रहे हैं।
अच्छा, अब इस सूरत हाल में तो ये मामला बिल्कुल डू और डाई की तरफ चला गया और रियासत का मामला है। अच्छा, एक तरफ रियासत है, एक तरफ सियासत है, एक तरफ पैसा है, एक तरफ कब्जे हैं, एक तरफ ये सब कुछ है, लेकिन ये डिसाइड होना है और मेरे ख्याल से वो टाइम आ रहा है जब ये मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं मामला। इसके अंदर अब जो असल जो दूसरा इसका रुख है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ इजी नहीं है इस पे। मियां अगर कोई कहे कि मियां नवाज शरीफ बिल्कुल वो बिल्कुल इजी नहीं है, क्योंकि आप देखें ना बीच में दरमियान में अचानक पंजाब आ गया। मैं कह रहा था ना कि अब ये नहीं कि ये अंदाजा है, ये एनालिसिस है कि जब कराची से शुरू हुआ तो सिंध जाएगा, सिंध से जाएगा तो पंजाब जाएगा और ऐसे ही हुआ और नंदीपुर आ गया। पूरे पाकिस्तान में नंदीपुर डिस्कस हो रहा है। अब नंदीपुर एक लगा गुजरांवाला के पास, जरदारी साहब के दौर में स्टार्ट हुआ, ख्वाजा आसिफ साहब ने नाम ले दिया, बाबर इवान साहब का और फारूक, उसमें मुकम्मल हो गई है। उसमें गिरफ्तारियां किसी को भी गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। यानी उस पर अब कमर जमा चौधरी साहब के इशारा उन्होंने करना है और नैब ने गिरफ्तारियां शुरू करनी है। डॉक्टर साहब बयान भी कलमबंद किए गए हैं। फारूक नाई साहब का नाम है, ख्वाजा आसिफ ने, अच्छा इनके आपस में लड़ाई हो रही है, ख्वाजा आसिफ डाल रहे हैं शहबाज शरीफ पे कि ये मेट्रो बनाना और ये बनाना, और ख्वाजा शहबाज शरीफ डाल रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब पे। राना मशहूद साहब का वो यूथ फेस्टिवल जो यहाँ पे पंजाब में हुआ था जिसमें वो हजारों बच्चों ने झंडे बनाए थे, वो स्कैंडल सामने आ रहे हैं। बाकी अब ये कहाँ पे जा रहा है मामला सारा, ब्रेक का टाइम हो रहा है, मैं ब्रेक के बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अब मंतकी अंजाम जो है ना इसका, वो देखना है कि ये मंतकी अंजाम आगे क्या होता है और मंतकी अंजाम तक चीजें पहुंच गई। अच्छा, वो भी इतलात आप तक आ गई होगी कि बैंकों के लोग पकड़ने शुरू हो गए जिन्होंने लोन डिफॉल्टर थे, यानी माली स्लीपर सेल जो है ना, मैं सिर्फ आपको ये बता दूं, स्लीपर सेल घरों में नहीं है, स्लीपर सेल हॉस्पिटल्स के अंदर भी हैं, स्लीपर सेल सरकारी अदारों में भी हैं, स्लीपर सेल्स यानी लोग बैठे हुए हैं, यानी स्लीपर सेल एक दुकान भी हो सकती है, एक दुकान में बैठे हुए हैं बहुत से लोग और दुकान है वो स्लीपर सेल है, और ये पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे स्लीपर सेल्स हैं। जिस वक्त हालात ऑपरेशन नहीं शुरू हुआ था ना 3-4 साल पहले, उस वक्त की 100-150 की बात थी। इस वक्त मेरा ख्याल है कि जब से ऑपरेशन और ये सारे मामला शुरू हुए तो ये तादाद हजारों में शायद 30% की चली गई है और ये पूरे मुल्क में है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो कारोबारी तबका है उसमें जो इस तरह के अनासर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नहीं, वो तो पकड़े जाएंगे ना। अभी तो मेरे ख्याल से पकड़ शुरू हो गई है। लोन किसी ने लिया हुआ है, कोई एक मिल्स के किसी मालिक को पकड़ लिया कराची में, या आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगा। और इसमें मुझे पता नहीं, ये होटल रेस्टोरेंट भी कैसे घुस गए बीच में, फूड टेररिज्म भी आ गया, वो भी सील होने शुरू हो गए। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, छापे वापे, वो भी फूड टेररिज्म आ गया। वो मेरी इतला में नहीं था कि अचानक वो भी साथ शुरू हो जाएगा। बहरहाल तो अब मसला ये कि अब ये बैंकर्स इसमें आ रहे हैं, इसमें बिजनेसमैन आएंगे, इसमें मीडिया आएगा, मीडिया के लोग, इसमें मैं बार बार कह रहा हूं इसमें मीडिया के लोग आएंगे जिन्होंने क्योंकि वो हिस्सा बने ना उसका 4th जनरेशन वॉरफेयर, या जिसको गैर रवायती जंग कहते हैं, कि आपने नाम लेके लोगों को भड़काया या आपने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई या डिस्क्रेडिट किया, जो भी किया। ये मेरे ख्याल से अब वो सारा काम जो है ना, ये FIA और बाकी लोग चेक करें कि बैंकों के अकाउंट्स, किसके बैंक में कितने पैसे थे, किसने किसके कहने पे सफर किए, क्या हुआ, मतलब ये सारी चीजें जो है ये अब खुल के सामने आएंगी। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो है कराची, कि कराची के अंदर जो MQM है वो कह रही है कि हकीकी के लोग भी हैं। अच्छा, जो रेंजर्स हैं, रेंजर्स वालों, जो मैं कह रहा था ना कि अब वो खत्म हो गया, अब वो बिल्कुल ओपन वॉर हो गई है। और इसमें MQM के साथ पीपल्स पार्टी है। मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि MQM के साथ इसमें पीपल्स पार्टी, MQM से मुराद पूरी MQM में नहीं कह रहा मैं, MQM के चंद रहनुमाओं को जान का खतरा है। MQM के चंद अहम रहनुमाओं को जान का खतरा है इस वक्त, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं आपको। और ये मैं बात उन्हीं की कही हुई बात बता रहा हूं, यानी उन्होंने ही जो बात ऑफ द रिकॉर्ड की। और एक बात तो बहुत ही अजीब हुई कि MQM के एक बहुत आम रहनुमा, जो कि उन्होंने मुझे चंद रोज पहले ये कहा कि डॉक्टर साहब, एक टारगेट किलर को कानून नाफिज करने वाले अदारों ने, जो टारगेट किलर क्या, वो तो हमारे साथ काम करता था, वो उससे मेरी मुलाकात करवाई। MQM के रहनुमा कह रहे हैं, और कह रहे हैं उससे मेरी मुलाकात करवाई और उसने मेरे सामने ये कहा कि वो आपको मारने के लिए हुक्म था। यानी वो MQM के रहनुमा मुझे कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको पब्लिकली नहीं कह सकता। तो एक अजीब सी, अच्छा, इसमें फिर कलअदम जमातें भी साथ शामिल हो गई हैं कि उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन हुआ है, वो साथ शामिल हो गए हैं। ये खिचड़ी भी पक गई है
اور اب یہ قانون نافذ, میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اب اس میں اب ایم کیو ایم کے بے شمار لوگ ہیں, بے شمار ایم کیو ایم کے لوگ ہیں جو اس قتل و غارت سے, جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, ٹارگٹ کلنگ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں, وہ الگ ہے, وہ پولیٹیکل لوگ ہیں. کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پولیس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے, جو بھی جرائم پیشہ عناصر ہیں ہائی الرٹ کر دیا انہوں نے, ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو کیا لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے آپس میں کوئی لڑائی چل رہی ہے؟ پیپلز پارٹی میں کہاں سے سارے کے سارے لوگ پیپلز پارٹی میں بڑے اچھے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی نظریاتی جماعت ہے. ایم کیو ایم یعنی سارے کے سارے اگر لاکھوں یا ان کے کروڑوں سپورٹرز ہیں جو بھی ہیں, تو سارے کے سارے ٹارگٹ کلر تو نہیں ہو گئے نا. بات یہ کہ ہر پارٹی میں ملیٹنٹ ونگ ہے. اچھا, اس وقت کیونکہ سروائیول کی جنگ ہے نا, جو لیڈرشپ اوپر کے لوگوں کے سروائیول کی جنگ ہے, کہ اوپر جو موجود ہیں لوگ, یعنی اب آپ پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں سائڈ پہ, یوسف رضا گیلانی جیل میں جائے یا راجہ پرویز جیل میں جائے, ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ زرداری صاحب, یعنی اب دیکھیں نا بلاول اچانک میوٹ ہو کے واپس بلاول کو بلا لیا جائے گا ابھی دبئی, یعنی بلاول کا رول ختم کرو, بھاڑ میں جب بلدیاتی الیکشن. یعنی اب سروائیول کا مسئلہ ہے کہ اب زرداری صاحب جو آج انہوں نے بات کی ہے, یعنی یہ انہوں نے ایک طرح سے وہی بات کی ہے. یعنی جو آئے دن دبئی چلے جاتے ہیں, اجلاس طلب کر لیا جاتا ہے, اس پہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ سندھ کی کابینہ کے لیے, پیسہ تو اربوں خربوں لگا ہوا ہے نا اسٹیک پہ. تو یہاں جب اربوں خربوں روپیہ لگا ہو تو پھر اس وقت نا انسانی جانوں کی حیثیت ہوتی ہے کہ آپ نے کتنے لوگ مارنے ہیں. 10 ارب یا بلینز میں نا بلینز کا کھیل ہوا ہے, تو بلینز کی زمینیں ہیں, بلینز کے اکاؤنٹس ہیں, اس میں 10, 15, 20, 100, 150, 200 آدمی کہیں کوئی میٹر نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے. مطلب انسانی جانے کیا ہو گیا, ختم کرو یار, مارو, ختم کرو, کیا ایشو ہے, دماغ نہ خراب کرو, 200 آدمی مارنے مار دو. مطلب اس طرح کھیل چل رہا ہے نا. اب اس گیم میں بلدیہ ٹاؤن کو بھی آج 3 سال ہو گئے, اور رضوان قریشی جس نے بیان دیا تھا جی آئی ٹی کے سامنے, وہ بھی غائب ہو گیا. بالکل ڈاکٹر صاحب, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے مزید بات کریں گے. جی ناظرین, ایک بریک, اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, کل یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں سے جیت کس کی ہوگی؟ سیاسی جماعتوں میں سے جیت ہار کی بات نہیں ہے, ریاست کی جیت ہوگی. کوئی بھی شخص, کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی افراد, کوئی ٹولہ, کوئی چینل, کوئی اینکر, کوئی شخص, کوئی ادارہ, کوئی بزنس مین ریاست سے اوپر نہیں ہے. کل جیت ہوگی انشاءاللہ ریاست کی, اور ریاست پاکستان کی جیت ہوگی. اور کس قدر دکھ کا مقام ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا شہر جو ہے, آج 11 تاریخ کو ان کی برسی ہے, اور یعنی وہاں پر آج کیا ہو رہا ہے ان کے شہر میں. ہاں, مطلب ہے کہ بہرحال وہی بات ہے نا کہ ہم شرمندہ ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح سے ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے ان کے پاکستان کا کیا حال کیا. لیکن یہ ہے کہ شرم تو ان کو آئے کہ جن کے اندر کوئی شرم کا جذبہ ہو, جو بالکل ہی اپنے سروں کے اوپر جرائم پیشہ عناصر کو اپنا لیڈر بنا کے, اپنا وزیر بنا کے, اپنے وی آئی پیز بنا کے, اپنے وزیر اعظم بنا کے, جرائم پہ جیلوں میں سے نکال کے باہر لا کے بٹھا کے سجا کے ہاتھ پھینکے ان کے اوپر, ان کو پروٹوکول دے. جس پولیس نے گرفتار کرنا ہے وہ ان کے پروٹوکول کے اوپر کھڑی ہو جائے, تو پھر اس ملک میں وہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. لیکن یہ ختم ہونے جا رہا ہے سلسلہ, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں اس کی کوئی وجہ ہے, میں ایسے ہی ہوا میں بات نہیں کر رہا. اس کی وجہ ہے کہ مجھے یہ اچھی طرح پتا ہے کہ اس وقت جو حالات, جو باہر کی قوتیں ہیں, جو باہر کے لوگ اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں ہمیشہ رہے کہ اس کو لے کر آؤ, اس کو بناؤ, اس کو بناؤ, وہ اس وقت پیچھے ہٹ گئے بالکل. یعنی وہ اپنے اپنے مصیبتوں میں پھنس گئے. ان کو پتا ہے کہ بات پاکستان میں کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے, یا فوج کا ذکر بھی نہیں ہو رہا, کوئی فوج کا ذکر نہیں ہو رہا, اسٹیٹ آف پاکستان سے بات کرنی ہے, جو اسٹیٹ, جو ریاست پاکستان ہے اس سے بات کرنی ہے. اور ریاست پاکستان میں کیسے ممکن ہے ایک شہر بند ہو جائے؟ میں ابھی اعلان کروں ٹی وی پہ, ڈاکٹر شاہد اعلان کریں, کوئی بھی اعلان, کیسے بند ہو جائے شہر؟ نہیں بند ہو سکتا. نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بیان آ رہا ہے رینجرز کی طرف سے, ان کو 500 طریقے ہیں احتجاج کرنے کے, 500 طریقے ہیں احتجاج کرنے کے, لیکن شہر بند نہیں ہوں گے, ملک بند نہیں ہوگا. یہ آج تک, یہ آج ذرا, میں نہیں تھا اس وقت, میں آف ایئر تھا, یہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے دن سندھ کیسے بند ہوا تھا؟ آج اس کی انکوائری کریں آپ. وہ اس وقت کس نے آگ لگائی تھی؟ کیا وہ پلان تھا پہلے سے یا اچانک ہوا تھا؟ کیا پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کہا تھا کہ آگ لگاؤ, پورے سندھ کو بند کرو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو رہ گئیں, جو اس دوران نہیں ڈسکس ہو سکی. ٹھیک ہے نا, میں نے آج تک ایبٹ آباد پہ پروگرام نہیں کیا, ایبٹ آباد ریٹ پہ کچھ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی جو میں نہیں تھا اس وقت, کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں کروں گا. بات یہ کہ ریاست سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. ریاست
अपने आप को असर्ट करेगी सुबह। रियासत ने नाकाम नहीं होना, लोग नाकाम हो जाएं, पार्टियां नाकाम हो जाएं, टीवी चैनल नाकाम हो जाएं, कोई बिजनेस किसी का डूब जाए, हो जाएगा, मामला ठीक हो जाएगा। रियासत के ऊपर कोई भी नहीं है और रियासत सुबह अपने आप को असर्ट करेगी। और इसमें मियां नवाज शरीफ साहब को एक बात बिल्कुल अच्छी तरह पता होनी चाहिए, जरदारी साहब ने तो अपना फेट अपने हाथों से खुद लिख लिया है, सिंध हुकूमत ने अपनी किस्मत का फैसला खुद लिख लिया है। वो वार्निंग शॉट्स उनको बहुत मिले हैं वार्निंग शॉट्स। इतने वार्निंग शॉट्स कभी नहीं होते कि यार आप बताएं मीटिंग में बैठ के कि ये करप्ट अनासिर हैं, ये कैमली शाह साहब रो रहे हैं ना आज कि मुझे बताया नहीं, मैं छुन्ना काका, मुझे पता नहीं चला, मुझे बता के छापे मारा करो। जो जिनको बताया उनको आपने वीवीआईपी प्रोटोकॉल देके छुड़वा दिया, ये चाहे काका हो या वो शाहजेब शम्मू और ये सारे जो भागे हुए हैं, जो पकड़े जाएंगे, जो अल्टीमेटली पकड़े जाएंगे सारे। बात ये कि फिर आप उनको जराइम पेशा अफराद को बताएं कि यार वो आपका फ्रंट मैन हमने पकड़ना है सुबह, तो वो फिर वो एयरपोर्ट से। अब ये तौकीर सादिक साहब जो नैब, ये जो नैब नामी अदारा है, ये खुद इसके लोग अंदर होने के उनके इम्कानात हैं। ये जो बड़ी बड़बड़ कर रहे हैं टीवी पे आके, जस्टिस साकिब निसार साहब ने इनको बुला के कहा है कि आप में से अगर आप नहीं बताएंगे तौकीर सादिक कैसे बाहर गया तो आप खुद अंदर हो जाएंगे, आप में से बहुत सारे लोग। और उधर से जेएसक्यू में बुला के इनकी तबीयत साफ हुई। उसके बाद ये नैब नामी अदारा उठाया और कुछ अच्छे लोग उसमें आए हैं, पंजाब में सिंध में अच्छे लोग जरा एक्टिव हुए हैं, वरना ये तो मुर्दा खड़ा था। ये तो प्ली बार्गेन करते थे और जिसके ऊपर तहकीक कर रहा था ऑफिसर, उसके साथ कारोबार शुरू कर देता था। यानी मैं एक ऑफिसर हूं नैब का और मुझे एक चोर मेरे हवाले हुआ कि 10 अरब रुपया, तो मैंने उसे पैसे भी लिए, फिर थोड़ी देर से बाद पता चला मैं रिटायर होकर उसका मुलाजिम हो गया, उसी के अदारे में मैं काम भी कर रहा हूं। तो ये नैब की तो हिस्ट्री बहुत बदनाम तारीख रही, बहुत बदनाम नैब अदारा रहा है। अब ये नैब उठा है और नैब ने आज ही नंदीपुर बुरा कर। अब मियां साहब को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी कुछ लोगों की। पीपल्स पार्टी के लोग तो गए, वो तो उस दौर के जो खाया पिया था वो तो उन्होंने तो फंसना ही है। कोई आके ये ज्वाइंट वेंचर था, ये उस वक्त के दौर में मैं ख्वाजा आसिफ साहब से 100,000 इख्तलाफ, लेकिन उनकी बात ही दुरुस्त है। वो कह रहे हैं कि शुरू उस वक्त हुआ, मकसद ये था कि उस वक्त शुरू हुआ, उस वक्त डिले हुआ, डेंगफॉर्म कंपनी के साथ मुआहदा हुआ, 2007 से शुरू होता है 10 में, लेकिन उसके बाद भी तो बहुत कुछ हुआ ना। जब पता चला आपका फर्नेस ऑयल नहीं आ सकता तो आपने कहा कि अच्छा एक गैस लाइन बिछा दो, गैस लाइन में भी 7 अरब रुपया खाएगा जा रही है। अभी जो अमेरिकन कंपनी को जो टेंडर, मैं वही कह रहा हूँ ना, अब ये ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। ये डैंगफॉन्ग अमेरिकन कंपनी एक और बनाएंगे। अभी शहबाज शरीफ साहब को देखा आपने किस कदर वो परेशान उनका चेहरा था, यानी आज वो 2-3 दफा जलवा अफरोज हुए हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि अच्छा मियां नवाज शरीफ साहब का भी वो ताजिरों के साथ विद होल्डिंग टैक्स पे उन्होंने भी कहा कि मुझे क्यों, अच्छा शहबाज शरीफ साहब इतने परेशान थे आज और उन्होंने कहा कि लोगों को सोलर प्लांट नहीं याद आ रहा। यानी बात हम नंदीपुर की कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सोलर प्लांट नहीं याद आ रहा, लोगों को विंड, खुदा का वास्ता। यानी वो बता रहे थे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सूरज निकलेगा, वो ऐसे ऊपर आसमान पे आएगा 12 बजेंगे दिन के, नहीं मतलब सूरज अगर नहीं निकलेगा तो बिजली नहीं आएगी। यानी ऐसी बात, हवा नहीं चलेगी तो, यानी वो ऐसी थ्योरी दे रहे थे अभी शहबाज शरीफ साहब कि मैं परेशान हो गया कि हवा नहीं चलेगी तो बिजली नहीं पैदा होगी। भाई नंदीपुर का मसला खड़ा है, नंदीपुर आपने कुछ और बनाया है, आप नंदीपुर भी सवाल हो रहा है, आप कह रहे हैं विंड पावर और पता नहीं सोलर पावर, और ये तो मेरे मोबाइल की बैटरी ले लें, इसमें से निकाल के बिजली पहुंचा दें, ये तो फजूल बात होगी ना। बिल्कुल बल्कि ज्यादा ये मोबाइल फोन ज्यादा बिजली अच्छी फराम करेगा इनको। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब भी खिताब कर रहे थे एक इजलास में और उन्होंने ये कहा है कि मुझे नहीं पता लोग मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। ये कैमली शाह साहब की जरासीम लगी है ना कल। कैमली शाह साहब ने कहा ना मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, उन्होंने कल पूछा ना मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ, मैं क्यों बैठा हूँ। कैमली साहब एफएफ कमेटी साहब भी कह रहे थे कि लोग मेरे पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं, बिजली तो आ रही है। और लेकिन उसके बाद फिर मियां साहब एक तो परेशान तो है ना वो, क्योंकि अभी पंजाब में शुरू होने लगी है पकड़ धकड़ और मियां साहब को फैसला करना है। देखिए सिस्टम को बचाना है, सिस्टम से मुराद ये कि एक तो रियासत हो गई, फिर जमहूरी सिस्टम को भी बचना है। जमहूरी को भी नहीं जाना चाहिए ना कि बिल्कुल जमहूरी चली गई, क्योंकि इस बार जमहूरी जाती है तो लंबी आप समझ लें कि वो हो गई। कराची में सिचुएशन डेवलप हुई है, आपको क्या लगता है कि कल जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है ये उसके नहीं, एपेक्स कमेटी के इजलास में तो देखें ये तय हो गया ना, मियां साहब ने खुद तस्लीम किया कि अदारे आपस में कोऑपरेट नहीं कर रहे। मियां साहब को अब वो एनआरओ नामी चीज जो अभी भी चल रही है, जो कि मैंने कहा ना कि वो अद्दी और समधी का मामला है। अब मसला ये कि समधी जो है वो समधी ने तो क्लियर करना है, यानी इसहाक डार साहब ने तो वाजे करना है कि वो उन्होंने इधर खड़े होना है या इधर खड़ा होना है। चौधरी निसार साहब की जो कल खुशी थोड़ी सी नजर आई थी ना, स्माइल 0.08 सेकंड के लिए मुस्कुराए थे वो इसलिए मुस्कुराए थे कि उनको पता है कि ये इसहाक डार खुडने लग गया, ये बाकी मेरे सारा मुखालिफ कैंप जो है साइड पे लगा और चौधरी निसार साहब की विक्ट्री होगी, क्योंकि चौधरी निसार साहब ये नेशनल एक्शन प्लान नेक्ट इसके लिए बड़े दिनों से वो चीज खिला रहे हैं, इनको साइड पे डाला। एक तरफ, लेकिन तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है इस वक्त?
تحریک انصاف یہ مجھ سے کیا پوچھ لیتے ہیں آپ بیچ میں؟ تحریک انصاف اس وقت کیونکہ ان کی طرف سے اس ساری سچویشن میں بالکل خاموشی ہے. وہ نہیں، وہ تیاری کر رہے ہیں، الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں. عمران نے لندن میں اپنے بچوں کے ساتھ، حالانکہ بچے ان کے بھی تھوڑے دن پہلے گئے تھے، لیکن بچوں کے ساتھ اپنا اسپینڈ کر رہے ہیں ٹائم، اچھا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، اور دیٹس اٹ. بچوں کے ساتھ تو اسپینڈ کر رہے ہیں، حالانکہ بچے ابھی پاکستان سے گئے ہیں، لیکن عمران بچوں کے ساتھ ہی ہیں. تھوڑے سے دن اور ایکسٹینڈ کر دیے انہوں نے. اور پرسنل معاملات ہیں جو کہ سیاست سے تعلق نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا اس وقت. لیکن پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لاسٹ کامنٹ دے دیجیے. ڈی جی رینجرز کی طرف سے بڑا سخت بیان سامنے آیا تھا کہ نام نہاد لوگوں کے بچے ٹارگٹ کلرز نہیں بنتے، یہ معصوم بچوں کو. ہاں تو ایسے ہی ہے نا، کس بات غلط کون سا مجھے بتائیں کس لاٹ صاحب کا بچہ پکڑا گیا ہے جو، یہ تو سارے مڈل کلاس کے بچے ہیں نا، مڈل کلاس کے لوگ جیسے یہ بالکل وہ بات دیکھیں. میں کوئی یہاں رینجرز کا نمائندہ نہیں بیٹھا، بائی دا وے رینجرز والے بھی عجیب و غریب کئی دفعہ ان کی باتیں میری سمجھ میں، عجیب تو غریب تو نہیں کہوں گا، میں نے بھی رہنا ہے، عجیب و غریب تو نہیں، مطلب ان کی باتیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتی. بات یہ ہے کہ وہ یہ بات ان کی درست ہے، وہ جو ہے نا یہ مڈل کلاس کے وہ بچے جیسے آپ کے سوسائڈ بمبر، انہوں نے بات اس کنٹیکسٹ میں لیں. آپ سوسائڈ بمبر کیسے ہوتا ہے کہ یہ جا کے مار دو اس کو، یہ کافر ہے، جنت میں جاؤ گے سیدھا، حوریں ملے. وہ یہ جو ٹارگٹ کلرز ہیں ان کے بھی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے غریب غربا فیملی کے، یہ پھر اپنے جاب لیس ہیں گھروں میں، پھر ایک پسٹل پکڑ لی، پھر اس کے بعد اپنے علاقے کے بن گئے، فلانی پارٹی کے انچارج ہو گئے، چاہے وہ سندھ میں ہو چاہے پنجاب میں، پورے ملک میں یہ حال ہے. کسی نے، اور پھر ان کو چلانے والے پیچھے وہ ہوتے ہیں لاٹ صاحب کے بچے، بڑے بڑے لوگوں کے. لیکن یہ تو بات درست ہے کہ اگر آپ یہ رہنما، جتنے پولیٹیکل رہنما ہیں یا بیوروکریٹس ہیں یا باقی اداروں کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان میں سے بہت کم ہیں جن کے کم کیا کوئی بھی یہ تو یوز کرتے ہیں ان کو نیچے. تو میرے خیال سے وہ وقت آگے، ختم ہو گیا. نیشنل ایکشن پلان آگے جائے گا، آپریشن آگے چلے گا. کسی قسم کا این آر او نہیں ہونے جا رہا. میں بار بار کہہ رہا تھا کہ این آر او نہیں ہونے جا رہا، اور لوگ کہتے کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا. آپ دیکھ لیں نا حالات، یہ این آر او نہیں ہونے جا رہا. کسی قسم کی لوٹ مار اور ریاست کو یرغمال کوئی نہیں بنا سکتا. ڈاکٹر مزید پکڑے جائیں گے، یہ پکڑے جائیں گے نا، اب اور سے پکڑے نہیں جا رہے. اب ایک بات تو یہ تو حالات دیکھیں نا، اب مقصد ہے کہ اب تو ڈاکٹر عاصم، میں بار بار کہوں سیاسی رہنماؤں کی، کچھ سیاسی رہنما ایسے ہیں جن کی زندگی خطرے میں، کراچی میں بھی اور ملک میں بھی، کیونکہ ڈائیورجن ہوگی نا، اچانک ڈائیورجن ہوگی کہ اس طرف سے دھیان ہٹا دیا جائے، نندی پور سے دھیان ہٹا دیا جائے. بلدیہ ٹاؤن کا معاملہ رہ گیا، لیکن بلدیہ ٹاؤن میں صرف ایک بات کہہ دوں کہ رضوان قریشی جس نے جی آئی ٹی میں کہا تھا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، اور جس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ غائب ہو گیا ہے، میری اطلاع کے مطابق وہ اس طرح بھی غائب نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور وہ بھی ہی از آلسو سنگنگ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج کے لیے اتنا ہی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے دوستوں رشتہ داروں کو کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.